علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں بالکل محفوظ ہوں گے اور آپ لوگ اچھے سے اپنے کمپیوٹر سائنس کی گھر میں بیٹھ کے آن لائن اسٹڈی کر رہے ہیں۔ تو دوستوں، آج کے اپنے اس لیکچر میں ہم لوگوں نے کمپیوٹر سائنس کا ایک بہت اہم کانسیپٹ ڈسکس کرنا ہے اور وہ ہے ویریفیکیشن اینڈ ویلیڈیشن۔ دوستوں، ویریفیکیشن اینڈ ویلیڈیشن کمپیوٹر سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ لوگوں کو اسی وقت ہو رہے گا جب ہم لوگ اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو دوستوں، اگر آپ لوگ فرسٹ ٹائم ہیں ہمارے اس چینل پر تو میری چھوٹی سی ریکویسٹ آپ لوگوں سے سبسکرائب کر لیجئے، بیل کے بٹن پر کلک کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے تاکہ ویڈیو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچ سکے۔ تو دوستوں، آج کے اپنے اس لیکچر میں ہم لوگوں نے جاننا ہے کہ ویریفیکیشن کسے کہتے ہیں اور ویلیڈیشن کسے کہتے ہیں۔ تو ویریفیکیشن کو ہم لوگ ایک ریئل ورلڈ ایگزامپل سے بھی انڈرسٹینڈ کریں گے، لیکن یہاں پہ پہلے جان لیتے ہیں کہ آپ کی بک میں ویریفیکیشن سے متعلقہ کیا باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ویریفیکیشن مینس ٹو ٹیسٹ، ویریفیکیشن مینس ٹو ٹیسٹ if the solution is actually solving the same problem، کہ اگر جو سولوشن ہے وہ اسی پرابلم کا ہے for which it was designed، جو ہم نے ڈیزائن کی ہے۔ یعنی ویریفیکیشن جو ہے وہ بچوں ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ایک طرح کا، اور اس میں ہم لوگ یہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ جو ہم نے سافٹ ویئر ڈیولپ کیا ہے کیا وہ اسی پرابلم کا سولوشن دے رہا ہے جو ہم نے ڈیزائن کی ہے۔ اب اس کو ہم لوگ ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں کہ فار ایگزامپل if we are asked to give a solution، اگر ہم آپ کو ایک سولوشن دیتے ہیں for calculating compound interest، then verification means to know that it is given result of compound interest not for the plain interest۔ تو کہتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں کو ایک پرابلم سالو کرنے کے لیے ملتی ہے جس میں آپ لوگوں نے کمپاؤنڈ انٹرسٹ فائنڈ کرنے کا الگورتھم لکھنا ہے یا کمپاؤنڈ انٹرسٹ فائنڈ کرنے کا آپ لوگوں نے کیا لکھنا ہے، سافٹ ویئر لکھنا ہے، تو پھر آپ نے جو پرابلم یا سافٹ ویئر بنایا ہے کمپاؤنڈ انٹرسٹ فائنڈ کرنے کا، تو اس کو چاہیے کہ وہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہی فائنڈ کرے نہ کہ پلین انٹرسٹ۔ اب دوستوں، یہ پلین انٹرسٹ اور کمپاؤنڈ انٹرسٹ جو ہے یہ مارک اپ ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی لون دینے والی کمپنی کی طرف سے لگائے جاتے ہیں، اور جب بھی آپ لوگ بینک میں جاتے ہیں کوئی لون وغیرہ لینے کے لیے تو بینک اس پہ انٹرسٹ لگائے گا، تو وہ یا تو پلین انٹرسٹ ہوگا یا پھر وہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہوگا۔ لیکن یہاں پہ آپ لوگوں نے ویریفیکیشن کو جاننا ہے کہ ویریفیکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ویریفائی کرنا ہے کہ جو ہم نے پرابلم کا سولوشن نکالا ہے کیا وہ اسی پرابلم کا سولوشن ہے جو ہم لوگ ڈیزائن کر رہے ہیں، یا اس کا مطلب آپ لوگ ایسے لے لیں کہ جو ہم نے پرابلم سالو کر لی ہے اس کا سولوشن جو بھی وہ دیتی ہے کیا وہ ہماری ڈیزائن کی ہوئی پرابلم کا وہی مطلب ہے۔ تو دوستو، اس کو ہم لوگ اور واضح کلیئر کریں گے جب ہم لوگ ایک اور ایگزامپل ڈسکس کریں گے، لیکن یہاں پہ پہلے ہم لوگ ویلیڈیشن کے بارے میں جان لیتے ہیں تھوڑا سا کہ ویلیڈیشن مینس ٹو ٹیسٹ، یعنی ویلیڈیشن بھی ٹیسٹ ہے whether the solution is correct or not، یعنی جو سولوشن ہماری پرابلم نے دیا ہے وہ کریکٹ ہے یا نہیں ہے۔ فار ایگزامپل if you are asked to give a solution for calculating compound interest، then validation means to know whether it is finding the correct compound interest or not۔ تو کہتے ہیں کہ مان لیجیے آپ لوگوں نے ایک سافٹ ویئر بنایا، ٹھیک ہے، اور وہ سافٹ ویئر کیا کرتا ہے، وہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ کو فائنڈ کر کے دیتا ہے، ٹھیک ہوگی بات۔ تو آپ لوگوں نے اس سافٹ ویئر سے کمپاؤنڈ انٹرسٹ جو ہے وہ فائنڈ کروانا ہے، تو ایک بار آپ لوگوں نے یہ چیک ضرور کر لینا ہے کہ جو آپ کا سافٹ ویئر کمپاؤنڈ انٹرسٹ فائنڈ کر کے دے رہا ہے کیا وہ کریکٹ ہے یا نہیں۔ اگر ایسا ہو گیا کہ آپ نے سافٹ ویئر بینک کو بنا کے دیا جو کہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ فائنڈ کر کے دیتا ہے بینک کو، لیکن اگر وہ کریکٹ فائنڈ نہیں کر رہا تو پھر آپ لوگوں سے غلطی ہو گئی ہے، کہاں پر ہو گئی ہے، ویلیڈیشن پر ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ if a solution is verified، اگر سولوشن ویریفائڈ ہو جاتا ہے then it is valid
dated with the help of test data as discussed in the previous section. तो दोस्तों अब हम लोग इसको वेरिफिकेशन और वैलिडेशन को मोर क्लियर करते हैं एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल को डिस्कस करके, यानी वैलिडेशन और वेरिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अहम है कंप्यूटर साइंस की दुनिया में। तो हमने इसको अपने माइंड में बिल्कुल वाज़ेह जो है वो करना है इस कॉन्सेप्ट को। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है, लेट्स अज्यूम दैट यू गो टू अ पिज्जा शॉप, यानी मान लीजिए आप लोगों का मन किया पिज्जा खाने के लिए, तो आप लोग क्या करेंगे, पिज्जा वाली शॉप पर गए एंड ऑर्डर अ चिकन पिज्जा, और आप लोग वहां पे बैठ के एक चिकन पिज्जे का ऑर्डर देते हैं। ठीक है बच्चों, यू स्टेट योर रिक्वायरमेंट दैट इट शुड बी लेस स्पाइसी, और आप कहते हैं कि एक पिज्जा बना लाएं लेकिन उसमें स्पाइसी जो है ना वो कम होनी चाहिए, यानी लेस स्पाइसी होना चाहिए। यू ऑल्सो एक्सपेक्ट दैट इट वुड टेस्ट गुड, और आपके टेस्ट के मुताबिक वो फिर अच्छा है, यानी जो आप रिक्वायरमेंट बता रहे हैं तो आप लोग वैसा खाते होंगे, आपको मजा आता होगा। When the pizza arrives, जब पिज्जा आता है, you observe that it is a chicken pizza, तो सबसे पहले आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि ये चिकन पिज्जा है या दूसरा है। ठीक है, यानी जब आप लोगों ने ऑर्डर दिया, सबसे पहले आप लोगों ने क्या चेक करना है, उसमें आप लोगों ने ये चेक करना है कि जो ये पिज्जा हमको मिला है क्या ये चिकन पिज्जा है या कोई और है। ठीक है, उसके बाद दिस इज कॉल्ड वेरिफिकेशन, ये क्या है, वेरिफिकेशन है। ठीक है, व्हेन यू ईट द पिज्जा यू कैन चेक वेदर इट इज लेस स्पाइसी और नॉट, और जब आप लोग पिज्जा खाएंगे तो आप लोग ये चेक करेंगे कि जो आप लोग पिज्जा खा रहे हैं वो स्पाइसी है ज्यादा या कम है, इट टेस्ट गुड और नॉट, इसका टेस्ट आपके लिए अच्छा है या नहीं लगा, दिस इज कॉल्ड वैलिडेशन। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये एग्जांपल समझ में आई होगी, बहुत सिंपल सी है। यानी आप लोग उठ के एक पिज्जा शॉप पे जाते हैं और आप लोगों की रिक्वायरमेंट जो है वो सुन ले, क्या है रिक्वायरमेंट, वो ये है कि आप लोगों को एक चिकन पिज्जा चाहिए और दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है कि वो लेस स्पाइसी होना चाहिए। तो जैसे ही आपके पास पिज्जा आता है, यानी जो आपने ऑर्डर किया है वो आपके सामने आता है, तो आप सबसे पहले उसमें क्या देखोगे, आप लोग देखोगे कि जो आपने पिज्जा मंगवाया है वो लेस स्पाइसी है। सॉरी ये नहीं देखोगे, आप सबसे पहले ये देखोगे कि जो आपने पिज्जा मंगवाया है क्या वो चिकन पिज्जा ही है। तो बच्चों जब आप लोग ये जानोगे कि वाकई ये चिकन पिज्जा है, तो आपने उस पिज्जे की क्या की है, वेरिफिकेशन की। उसके बाद आप लोग पिज्जे को खाना शुरू कर दोगे और चेक करोगे कि जो आप पिज्जा खा रहे हैं क्या वो लेस स्पाइसी है और आपके टेस्ट के लिए गुड है या नहीं। जब ये बात आप लोग जानोगे तो उस वक्त आपने क्या की, वैलिडेशन की। अब दोस्तों इसको एक और एग्जांपल से हम लोग डिस्कस करते हैं क्योंकि ये बहुत अहम है कंप्यूटर की दुनिया में। लेट्स अज्यूम दैट यू आर आस्क्ड टू राइट एन एल्गोरिथम, यानी आप लोग क्लास में हैं और आपके उस्ताद आपको जो है वो देते हैं एक एल्गोरिथम लिखने को कहते हैं, दैट टेक्स एज इनपुट अ लिस्ट ऑफ नंबर, यानी जो के आपसे एल्गोरिथम क्या ले, नंबर्स की एक लिस्ट ले। ठीक है, द एल्गोरिथम शुड डिस्प्ले द लिस्ट अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी आप लोग क्लास में हैं, आपके उस्ताद आपको एक असाइनमेंट देते हैं कि आप लोगों ने एक ऐसा एल्गोरिथम लिखना है जो कि नंबर्स की एक लिस्ट इनपुट के तौर पर आपसे ले और फिर वो एल्गोरिथम आपको क्या कर दे, उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके दिखाए। आफ्टर राइटिंग दिस एल्गोरिथम यू सबमिट, यानी आप लोगों ने एल्गोरिथम लिख लिया है तो फिर आप क्या करेंगे, सबमिट करेंगे टू योर टीचर, अपने उस्ताद को। योर टीचर प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ नंबर टू द एल्गोरिथम, तो आपका उस्ताद क्या करेगा, एल्गोरिथम लेगा जो आपने लिखा उसको नंबर्स की एक लिस्ट इनपुट के तौर पर दर्ज कर देगा। इफ योर एल्गोरिथम डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ नंबर इट इज
वेरीफाइड। अगर उसने क्या किया है, यानी आपने जो एल्गोरिदम लिखा है, उस्ताद ने नंबर की उसको लिस्ट दी है, अगर तो उसने एक लिस्ट डिस्प्ले कर दी आपके एल्गोरिदम ने, तो फिर क्या हुआ, ये होगी वेरिफिकेशन, यानी आप लोगों का वेरीफाइड हो गया। उसके बाद उस्ताद ने क्या चेक करना है, इंस्टेड इफ यूर एल्गोरिदम डिस्प्ले द आंसर यस, अगर आपका आर नो और या डिस्प्ले नथिंग एल्स, देन इट इज नॉट वेरीफाइड, तो ये एल्गोरिदम फिर क्या होगा, वेरीफाइड नहीं होगा। देखिए बच्चों, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। आप लोग क्लास में बैठे हुए हैं, आपके उस्ताद आप लोगों को एक असाइनमेंट देते हैं कि आप लोगों ने एक ऐसा एल्गोरिदम डिजाइन करना है जो यूजर से क्या ले, नंबर्स की एक लिस्ट ले, उसके बाद वो एल्गोरिदम उस नंबर्स की लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दे। तो आप लोग ये एल्गोरिदम लिख लेते हैं, अपने उस्ताद के पास लेकर जाते हैं। जब आपका उस्ताद ये बात चेक करता है कि मैं इसको नंबर दे रहा हूं इनपुट, तो उस्ताद ने नंबर इनपुट दिए, तो आगे से अगर कोई लिस्ट डिस्प्ले हो जाती है, तो फिर ये जो आपने एल्गोरिदम लिखा था ये वेरीफाइड हो चुका है। अगर ऐसा नहीं होता, यानी उस्ताद इनपुट के तौर पर नंबर देता है और वो मैसेज मिलता है यस नो या कुछ भी डिस्प्ले नहीं करता आपका एल्गोरिदम, तो फिर क्या है, वो आपका एल्गोरिदम वेरीफाइड नहीं हुआ। इफ योर एल्गोरिदम इज वेरीफाइड, योर टीचर मूव टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ वैलिडेशन, तो फिर आपका टीचर क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप ऑफ वैलिडेशन की तरफ जाएगा। ही चेक वेदर the list of number display are actually in ascending order or not, यानी आप लोगों की का एल्गोरिदम जो लिस्ट डिस्प्ले कर रहा है, क्या वो असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं। इफ द लिस्ट इज असेंडिंग ऑर्डर, नो एलिमेंट इज मिसिंग इन योर सॉल्यूशन, इज आल्सो वैलिडेटेड। तो अगर तो वो लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर में ही डिस्प्ले हो जाती है, तो फिर आपका एल्गोरिदम वैलिडेट है, यानी वैलिडेटेड है। अगर नहीं ऐसी बात, तो फिर वेरिफिकेशन तो हो गई थी लेकिन वैलिडेशन नहीं है। आई होप बच्चों आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि ज्यादा स्टूडेंट्स का इससे फायदा हो सके। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपने भाई को इजाजत दीजिए, बाय बाय।